हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की, क्या किसी सतह पर इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, जाजुल हक साहब पैगामात लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर तो ज़ाहिर है दूल्हा के बगैर तो कोई बारात नहीं होती। इमरान खान सबसे अहम आदमी हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ये पैगामात भेज रहे हैं कि बेशक उसे नाअहल न करो मगर मुझे तो अहल करो किसी तरह, मुझे तो एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने दो, कोई कोशिश तो मैं करूं। गो हाथ में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। तो इमरान खान साहब से भी बात हो रही है, उनसे भी हो रही है, उनसे कोई ज़्यादा बिलवास्ता हो रही है। वो अपने खटक साहब और असद उमर साहब और एक आध और भी है गालबन कोई, और उधर ही साग डार के ज़रिए हो रही है। अच्छा, तो इमरान खान से तो खैर बाद वक़्त बराह रास्त भी बात कर लेते हैं जो कोई आदमी जाता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को चूँकि अपने यादाश्त पर भी भरोसा नहीं है और फोकस कर नहीं सकते तो वही साग डार के जरिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। हारून साहब, आर्मी चीफ तो जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर गए हैं बरतानिया, ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है कि शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए हैं? मेरे नहीं ख्याल कोई मुलाकात हो सकती है। ये जाहिर है प्रोपेगेंडा मुहिम का एक हिस्सा है। ये नून लीग के लोग ये तासुर देने के बाद हम हुकूमत में आ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बल पे हुकूमत में आ रहे हैं। वो जो 3 महीने पहले गैलप ने सर्वे किया था तो 74% लोगों ने कहा शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना गलत है, और 47% जो हैं उसके हामी थे PTI के मौक़िफ़ के, और 31% उसके नून लीग के। तो इन हालात में अब लोग उसको कंधों पे बिठा के ले आएंगे। अच्छा ले आए, फ़र्ज़ कीजिए आप तो ये मफरूज़ा गलत है, ले आएंगे तो चलेगी कैसे वो हुकूमत? जिस हुकूमत की हमायत 25-30% रहेगी जिस पार्टी की, वो चलाएगी कैसे मामलात को चलाना भी तो होता है ना। ये हुकूमत में आ जाना तो काफ़ी नहीं है। वो जो इमरान खान साहब का भी एक ज़माने में मफरूज़ा था कि हुकूमत मिल जाएगी हर चीज़ ठीक कर लेंगे, फिर हर चीज़ ठीक हुई। अब वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का वो बदतरीन दौर था, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे दौर था। तो ये ऐसे ख्वाब हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, जो ये ख्वाहिशात और ख्वाब हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। लेकिन वो 17 जुलाई की शिकस्त के बाद खौफजदा बहुत हैं कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, मगर फिर मैं सोचता हूँ करें भी तो कैसे करें भाई। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है, और हमजा साहब का पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, इसलिए कि किसी वक्त गिरफ्तार तो हो सकते हैं। अब तो इस वक्त नहीं फौरी तौर पे, तो किसी वक्त तो हो ही सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, और नवाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे कि वो किस लिए मुल्क से भाग के गए थे? प्लेटलेट्स का किस्सा तो वाशगाफ हो गया कि वो था ही नहीं। सही। तो पंजाब में हुकूमत का चले जाना एक कितना बड़ा सानिया है नून लीग के लिए, जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि मैदान में उन्हें 60% बजट पर लाहौर पे खर्च करने के बाद वहाँ हार गए, बुरी तरह जंग में हार गए, और मुजफ्फरगढ़ की जीत भी जो है वो भी ऐसी है। तो जो ख्वाब उन्होंने देखा वो तो बिल्कुल परेशान हो गया, वो तो बिखर गया। अब क्या करें? अब डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, झूठ गढ़ रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, किस्से कहानियां हैं। ये प्रोपेगेंडे की एक खौफनाक यलगार है जो अभी और भी तुंदो तेज होगी। सही है। अभी मरियम औरंगजेब मुमकिन है हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान के खानदान पर डाल दें, लेकिन इस तरह की चीजें ज्यादा देर नहीं चलती। झूठ बहुत तेज दौड़ता है, एक दफा जो है धुआं फैला देता है हर तरफ, लेकिन वो बाकी नहीं रहता। सही। 17 जुलाई के आखिरकार सच्चाई को गालिब आना होता है। सच्चाई ये है कि PTI इस वक्त वाहिद कौमी जमात है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। नून लीग दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन पंजाब समेत अब वो कहीं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं जो कि कराने पड़ेंगे, फाइनली कितने दिन डिले करेंगे? डिले कर सकते हैं कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, तो उसमें PTI जीतेगी, ये नहीं जीत सकती। ठीक है, इलेक्शन की मैं बात करती हूँ आपसे। आप बिलाशुबा 100% दुरुस्त है अपनी बात में कि PTI सबसे ज्यादा मकबूल है, पंजाब में क्लीन स्वीप कर गई, मगर ये बात चौधरी शुजात साहब को कौन समझाएगा? हारून साहब, इस रिजल्ट के बावजूद वो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल क्यों नहीं?
نہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے مفادات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن ایک کوئی نقبی صاحب ہیں، کوئی پرائیویٹ چینل چلاتے ہیں، وہ ان کے عزیز ہیں دور کے، جی تو وہ اپنا جا کے بیٹھے رہے، تو وہ مختلف لوگوں کو بے شمار انڈیویجولز کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کچھ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اخبار نویسوں کو، پولیٹیکل ورکرز کو، لیڈروں کو ان کی کمزوریاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب کو گھیر لیا گیا ہے، وہ بیمار ہیں، اور وہ آخری وقت تک تو یہ کہتے رہے کہ بھائی میں پرویز الہی کے ساتھ، ان کے بیانات چھپے ہوئے ہیں کہ پرویز الہی کے سوا کوئی امیدوار ہو ہی نہیں سکتا، اور دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ان کو گھیرا 5 گھنٹے، جو زرداری صاحب وہاں بیٹھے رہے، تو ظاہر ہے وہ منصوبے 5 گھنٹے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، اور بے شمار لوگوں کو متحرک کر دیا گیا، ہر وہ شخص جس سے ان کی شناسائی تھی چودھری شجاعت کی، اور صاحبزادوں کو اکسایا گیا، خاندان میں اختلافات پیدا کیے گئے، تو وہ یہ دباؤ میں انہوں نے فیصلہ کیا، خوشی سے نہیں کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے انتخاب کی بھی بات کی، 2 مختلف لیڈر ہیں، 2 مختلف مہینے ہیں، مارچ کا مہینہ بھی سامنے آ رہا ہے انتخاب کے لیے، اکتوبر کی بھی بات ہو رہی تھی، اب بیسکلی انتخاب ہوگا کب؟ عمران خان چاہتے ہیں اکتوبر میں ہو جائیں، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں مارچ میں ہو، ایک مہوم سی امید ہے انہیں کہ وہ آئیں گے، اور اگر ان کی ضمانت ہو جائے، ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت کرانے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر وہ ملک گیر مہم چلائیں گے اور کچھ اپنی پارٹی کو متحرک کر لیں گے، کیونکہ مریم تو بہت بری طرح ناکام ہوئی، اور شہباز شریف صاحب بھی ناکام ہوئے۔ یہ جو ڈالر کی تباہی ہوئی ہے، اس پہ آپ نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، میں آتی ہوں اس تو طرف۔ وہ اس کی وجہ شہباز شریف تھے نا، شہباز شریف صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہاں بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا سیاست فرماتے رہے، خوف زدہ تھے اور جوڑ توڑ کرتے رہے، کسی طرح بچ نکلیں، تو بچ نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں تھی۔ تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میں آؤں گا اور میں یہ کہوں گا یہ پارٹی نے غلطی کی، یہ کیا وہ کیا، اور امید دلاؤں گا اقتصادی ترقی ہوئی، یہ ہوگا، چین سے پیدا آ جائے گا، امریکہ سے آ جائے گا، جاپان سے آ جائے گا، ایسا کر دیں گے، زراعت کو بحال کر دیں گے، صنعتیں چلنے لگے گی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں نے پہلے بھی ختم کی تھی، اب بھی ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، چاند تمہارے راستے میں بچھا دوں گا۔ یہ چونکہ پہلے کئی دفعہ انہیں کامیابی ہو سکتی ہے، ہو چکی ہے، وہ اپنا کامیابی ایک بہت بری چیز ہوتی ہے، جب 2 4 6 دفعہ آدمی کو کامیابی ہو جائے، وہ سمجھتا ہے ہمیشہ ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ جب حالات بدل گئے تو بس بدل گئے۔ تو اس مہوم امید پہ وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مارچ تک میں کوئی صورتحال ٹھیک کر لوں گا۔ میرے نہیں خیال وہ ٹھیک کر سکتے، وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، صحیح، زمانہ اپنا ورق الٹ چکا، وقت اپنا ورق الٹ چکا، اور قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔